Audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwezi wangalizi watukufu wa hii Mwongozo FM, tusa na salamu, rehma na amani na zimwendeleni heni mahali kaundo mjihunrao hamando ngamtende ni boshe marahaba harumo wanadamu ikaundo waniparo kwa jana hunda leo, yani haufereshea au ushuria khairi wa haruma ye mesaji kaundo na ipeha usukwa jana nande mesaji kao ihusu umko wadzima watu sonti pia rijoka vanu wanadamu ndo ama nao nosha mwanadamu nde usana hazingara roho yahe, mwanadamu ndo sana haji makinisha, mwanadamu ndo usana harongoze nafsi yahe yatifanya ajali enge marhaba minji haswatani nyiwandu ikao nganyi karibu ne yezi ikao mumono ukaya tibeha mesaji ya naswaha, mesaji ikao ya utaha uwadzima waho wakomoronti pia, mesaji ikao nyonti pia mrenge fumvu mumono zijisao na zirisao sha ngamprofite ni mambie ni haswatan danyi wandu ikao nganyi uharumwa yezi mwambe ukaya ça suffit pas ekampara mwamba ukaya hurongo wandro ekampara mwamba boshakri hurongo wandro rijibu anezo hamba jana kaitu tosha yentosha ekabo shakri ya hamba mrenge fuvu zilana hamba hau emwanama ya hamba mparana mwamba ukaibala zinogwe motola ya hamba zile kobidiri zirenge en consideration waniko bidi rihunde namna ya ubaliaye nti inu shake na ukiri ukiharumwe yezi nga una mshahara ngo liwa halafu uje upare shakri umambe ukatijibwaneze ndongo wahamba shakutina namna yone sokava laze ndongo zilazi ujibia yani wazamba baho yenge ribosha marahaba bo yakalora bandongo mjibiwa shana mdosa na banyu mwisaidia mwihamba banyu mwirongozana mwambo kabanuze ndongo wanu ngona haki ze ndongo zinu banu garenda unayi iyo ndi yajuka njema shaye ukamdaze baringa mro mshahara yoti ndongo njema haruma daula ukabanu abo bondo mshahara wabona ndaze naneza dunga abona zibire nayi kasutuni bire handu zangu yabo yoti uva mana message ya bili ikao ngamparo haswa tano wandu walo harumo yezi ukaya Mwongozo FM sikarja kansi hanzari chenkodo haruma edaula ekale mndunge na ndrongo za siri hauyaona haruma edaula zendaonayi ndatiri pare adorambiyo kavala na mwede mwabendongo kadha basi karna uzamba par contre ngasina ndrongo ekahurambiyo kana mjemu ni babuse nje nambe ndrongo na ziona haruma edaula zendona hii singarjo huja shaho kalo mje mrambiyo ka endahambe ukaya fulani kadha na fulani kadha kwa tuelewana haubalanga bu problem kadha sikarna uzamba na mmone mjo ka ushida mfanye yu amfera hanyu henu ukozo na dimisione henu uono kaza ndonga zendona ina so dimisione shaya tirje hadoamba balangu profiti hadoamba banu shakri urongo wando tijibiwa ngamina ndongo kadha mwanzo nhambiyeyo uje uzambe bango jisubutu zambe tina usubuti nzambe tina usubuti yabwenge yani tikadzana mbi uwandru wadingo vira bafunu ka ndongo tsonda yambe mi tina usubuti nambe ndongowo za siasa okanga monao bahanu ikao siasa ihondro daraja leo ndungu tsolala hafu ndungu tso ulwaya ndungu tso twa prizo mkatsujwa hata ndungu zitana ngazinodave enge embaviona mchizingare ekanga monozo ndo nayi mruna dimisione ngazenda ondro mruna zambuka ngazenda ondro chamra tijaharumia wandu ka Mwongozo FM shakri wala nge huria wala narimpare bala ngujo subuti mtina usubuti nzambe enge yonde mna message na kanzani nifanya entre parentheses sha ye message muhimu na kanza niereye haini mwanadamu ikao ngufanya politiki nana haswatan
de mashababi wanzo jua fanye politiki tkanzani wambio kaya na wangalie ranzeye Zia Ahmed Abdallah Abdurrahman huja Johari huja Taki huja Azali huja Sambi huja Ikililu hata tasire Azali tkanzani wambio kaya ibidi wangalie ukaya heni ndongo za tukirema kati yayo kazinaka ukirabaha haini ndongo za wafanya za tukiri wo kwanoshinda wazifanye yabo nganzo hauwe yabo message nanzo njeniyo banu dokaya isirikali kangwanzao ngwajojorenga message inu ba wairumie kangwanzao sheka kwatu hanza yamfira hao sha umuhimu he message dokado hambia mashababi ikao ngwanzo wajua fanye politiki wajwanza zenzi enti inu ibasa uhengedi ngohi niwambie ukaya zobadili ngizo zinji sha nganzao mriado sana haini mwanansi ujoka urenga vamana za daula ya sane ya jambi yokaya ekange na mbaujizi wa ndongo yafanya yeye ya sane ya rengemba ujuzi la yafanya ya uheze vujuu yani ya urumie hamfano hanzari mwonese nuka watende kwa jashinda wafanya rongo za hao na turenga ya diplomu ya mheshimiwa bana Ikililu Dhanin uka woi doktor en pharmacie anigena doktora ya pharmacie yani do fanya malalao ekaramba doktora yabo hisa wasilidana jayoka yabonge harumeni namna ya chercher yoka leo yafanye malalao ngo pharmacie bangabo ulo pharmacie uhuzo ngabo ulo pharmacie ufanyole dalao ngabo ulo pharmacie ulo na daraja za juu ange skazano nisokaya enge entia hatuika na wandu wa kweli wanzao zenogozende Dr. Ikililu Dhanin wakati kao ye doktor en pharmacie ngina doktora en pharmacie bahiya joka hafanya namna kangarenge bije na torenga bije ambe bije yinunga mnaitie namna kanga manzo wake laboratoire nkuu ya ufanya lakini ni katsomba de malala upia sha utofanya wana malala ukaulo utozia hito shahurwa uto tuliza nderema yani yafanya laboratoire yatahe wana ikaundo wafanya zi pharmacie waje watie banu yabo wadu tsaha warengelele le paraube ne nyadombwe ne no mrabando no mdarasini ne haini ya tunkulo komori omfandrabo pia yarenge utulaho pharmacie ho utsaha namna yoshinda wahunde lakinini au wahunde jalakinini au hunda vitamini yotoka mkomori ya dorumia tsodo wagiza malala osha ani namna ukapanu politikio hindu shapeu hadiwazo kabala yeye ngena dhamana za kifarmasi kajazifanya wajahuri ja informewa hatu ko simu heshimu bwana al-Imam Ghazali Usman woi mrikao yemru ambana yemru wankodo yani karambo ka woi mru jeshi wakati kao yemru wa jeshi rika humlinde ukaya ngujafanye namna yokale jeshi la Komori yalizidishie daraja kartatso amba yatolifanya mnaamini korejinor hamfano yani natorenge bije ikaundelo yabo yatwaboka hende hejaza ho harumale jeshi yafanya ya krela marini wakati kwe Komori ngiona balbala ya baharini ngabo melizi njizijo baharini yabo zerengaze mfise nzazo rivumbulo kangabo gashil joka uheya yaweko bidi kengabo jeshi lo baharini wakela marini yemfaransa ngusiso ze sumare za heho baharini ho enge hatokenda renge beshe mna sumari mzima enda hamhulu dahuvini afanya yani jeshi kaola kweli yani amfikiruka zentinku uzoka sidotsa hageri pour rien sheka leo azalinge na jeshi kaungilo baharini yemfaransa kajedo mtorea mfaransa hajo no kwa wamrulo na jeshi avortinde kre problemu jejunda
rema la mandaru mweduni okaranzorwane na Komori sababu mnarongwa mafiti yani wajo kajeshi la joviro barini sha ngamonao waja meli ya geri meli de geri ngio bato de geri tijimbili zilo maure yabo bahiba nurizambao serikali ya Komori isangio harma ebabalo mfaransa la kajaka ubeho wandu wala wajo waritowe sha hizo mzitsaha haukaya wakati mlona daula mwajoka mrenge hamfano vanosinga tsungwambo kavanzo ngona zodenda hambavi shabo yakawe mwana waje ishi enge hutswambo ka minga manzo ye koro ya arme ikenku ikenamvu hujadidisha le jeshi la Komori hulisuso ho baharini choka hunduka baba hainu ngojifaharu kanga wena jeshi loku okanga mmono ko regional korejinori yongwambo katambe rahula ketsi kwati ni wahala shawa tusubu kwa jari yorenge mali ya warende jeshi la kusudi na ngalishindano na Marekani enge izo pia zokiri shayo tindoriliyo message na kanzanje ni vehe dokaya kanzanje ni pare owana wa Komori ka wajo hanze nsinu ngedi ngohi yibasauhe heni utsaho ya fai namna ya politiki rijo mtafadhali hau ye daule kaundo iliyo waone ukaya kaijabidi ike mudiru wa idara ya serikali au mudiru na tuambe heni n'importe mudiru uo harumaze nsinyirwa jina uo yehambwa apolitiki yani woti mru wa politiki que Jacobidi en 2000 les années 2000 atarjerwa suli 2020 ike Komori wa oche e mamudirwa hawo kanru wa politiki yono gonziro yabo hatafsiri okaya Komori kabati idara shijoko paro jana production e karamba production ukakashino paro shindashi shijenamba anuani yoto kashindi tia faida hate faida ile shindi wa hanyumba au ije shindi yifanya remizaneta mbaba hano kaina ushinda hatafsiri okaya mamudiru wanu wa politizewa wanu wa viro hamahamitsanu na mudiru weye kabiri mahamitsanu mudiri weye ubaki hazini hata retrete yahe ndo imtowa mudiri yuka hazini hata zila sifaza hahe kazi jambi inge hatolwa eka mudiri harange idara katushinda haporane parlema hende huzisoka ivanu ranzuare ngavanu hufanya ndongo endini hende katushindo jeleza parlema ujo wambokabo natolwa wamtowa shareile mamudiri wa hatungo wa siasa wanti pia yabwe Komori kaina uparoba sauha imba yo impossible kaina uparoba sauha haukaya mudiru ngulindwa na rongo mudiru ngulindwa ya paroho parlema ende ambo kaya rishindiritia idadi kadha rirenge nusu riitia haruma urenuvele ila ishila idara yenus emafule fuvuela la vili rilitia oharuma ineambwa entretien ele fuvuela baki riliveha oharuma trezori iyo ndi heli mudiri ya kolindwa angalindoka haria shinda hundu panda la riali halanyisa mafuvu mararu wakati hula parlement la madepute hoke madepute ila ishila idara sha serikali akubomgwa hibenza wondu mazefu hahe wamuzi seheli yafanyao katila jeleze wakati hiyo wandu wono ka mudiru na bakia bata mpaka hafu ahuye retrete yahe ija ya rohe bajemro jina sheike mudiru haja wa mahamitano au mahamine henu wakati politiki badilio izondrabo kabati idara shijishinda shite faida ezabili mudiru wa siasa badi woti mudiru ko yejwa ndongo na mtwangalia wa Komori watinopwasheo na renge mruja mheshimiwa mtukufu hatu bwana Salim Hafi wa imri asoma Mwenyezi Mungu hajalia habaki haruma umsomo yani habakisha yasomese habaki haruma umsomo bal wakati yani kwe hazi ya mwando yaha ni kwa yake ministri
wahe omsomo abo hanikiwa hazi ya mstahiki shana mmone ya jaka uturniswa 90 degre ya behwa harumanongo ya audiovisuel ye mruja salimu hafi wakomoringwa mlindao na mavune ndrini oharumwa sheidara shamru wa msomo edanikiwa audiovisuel eske ngunu jongu jondongo za management eske ngengu jondongo za marketing eske izo pia zo konte yeske ngushindo hajo kabane technicien we ngujwe hazahe hateka tujua ngono mri ambo kawode ulingo fanye montage akatujua kaze montage ngazi njema kasutuja njema oinde ulingo sindi hazefilisha atakatujua tazefili zivuroba nubala ya tafsiru kaya hani hapi haruma hazi domaine to ya hahe yonde iloke mzungu hambo kaya il faut donner ce qui appartient à César yani César nani kiwesha mstahiki wakati konga sina daula ye mudiru ngurengo ha politiki hapi wa mahalo kohoti ndongo za hahe katujua audiovisuel leo mudiru Junaidi harengwa mahala kadha hapi haruma mwenje na mwangalie wakati mudiri we katujua hata ze wati shendi ni wati hamfano katujua ila lugha ya mwenje yabo ye ngulindwa na ngulindwa na capacity ngulindwa na production hindi wakati kaharoha ndende ya hule moteri shangu joko nenda mbilo kabo hunu wa mwema yabungwa hibenza kabati production jo kaya hoka wanu tiwanduko wasomo zendongo ngwazijuao shawanu wanduanikiwa idara zaki na banu samahanu watukufu dukanga nimwelezonuka ekahuni kwa minister kauni kwa ministeri bahi hata mimi ikao msuju ambaro ngozeka tsiri kwa ministeri tijo shida nifanye hoka ministry balanga bo wajizwalo bala wajonongoza wanambio kaimbe njema sha directeur au contraire yofufuliwa directeur nganzo kedo Jose Ndongo yambe wandu kangonzo ni unibe macho ani ikengu juo ila technicien yafanyao ikengu zijuo kanobiro machoni halafu yonde hatwari rihundrao wakati konga sina parlement kwa japaro twaliale fuvu hilo waonoka ilo fumvuka ulo kaliti jangu ibidi zabarindi ni yema ministri wa hatu yema directeur wa hatu ikongwa niko hazi kao kasijawastahiki hiyo ilo fumvu iko bidi ranzaba haino hata serikali ilo hapa haino kango anzao wajujo rengale fuvu hilo ambokano kaina ukiri rihensi ma directeur bahanu iko kwa tujwa zenongo wakati ka harmanti nyirwa jina directeur katujwe hani ekati mpaka yake ye mkomori hamfano directeur weke timpaka yake ye mkomori yani umuhimu yentsinge tsahau production yabo mfano sukwa leo ngasina narambe de petrochimi rivumbulu agashi karitina mwana yasoma ndongo za petrochimi hamfano shakomori ngo wajibu waruhebonze wede wangaleze ntikao duzi zifanyo gashi wede wata mwana mtaalamu iho wajumfanyilia inu wamfanyilie bei wamoka ntwarmenti ya hatu jori urenge idara kadha arjoli bakadha atakadha wamfanyile appel d'offre kangarjoli bakadha atakadha parce que ekomori ngetsaho production yabo mngwa hibenza yabo ikawa rambo ke mroyo jwe hazahahe ngujofanya ye production convenablement wakomori kwa jonre faida ya heshe idara shila sho wakati rijov mbulo abahenu ngabanzo bakrewa direction ya petrochimie joko nendera renge mru hamfano mru hama razida ikawa ikatujwa hata petrochimie shendini shahamilo kaba de mfanya siasa ya wava hainu inde yezi yaho nganzono ndo arenge ye direction yo wirume enga mone ajali ajoko ndefanya vanu yabo linuga shila nzoli husiwa abo heni mzungu jojabo amambio kaba ninu mrurenga afanjao mtojo amba ui yana bunga ndura ki mabeti ndura ki wajinga
na mwangalie hamfano mheshimiwa Razida, eske yeye zihazizahahe zihazi za unono, eske mtundu mjo kavanu Razida wo yemri asumazi unono hende hanikiwa mtswabadi makati ya vira avanu mtsonza na atake hakuye serikali tijodoka amba nga mwatako haku avana mtsodojodo reji dingoni mbavi hende hanikiwa ye direction ya hospitali yemlindi ye wakumuro hundu production hindi wakomori Razida ngufa politika taba ha sha wakati aka directeur wa hospitali ye production ya hundi hindi hokai la place yani kwa mruko katwijwe la tihazi ya hahe yeti mro l'hôpital shahambanga nzondo ndo wake abudo udo tarumu wandu udo tie ujoko jibiwa ne joka uso jibiwa abubongwa hipenza hazi zoto jodoke hali yozenda nayi shahaini wakati rijo wono kaya ensi ya hatu ibidi ngedi ngohi warengo wana wasoma ikao kwa na ufanya politiki wanikwaze idara zinu bahiwa ni mlavionu kwa wakati hiyo monti haruma idara ijoka n'importe quelle idara kaina vumbu kapanauda deba ya politiki ikale urenge mwana Hamidu mri asoma zahe hunu ikao hafanya teoria da fanya ye yani angene savoir faire bahi ekani kwa idara shahamado kanonda arengo wana wanyadombwe ni pienda wajazarumu idara okawe yengu joko jona beti waye sha isajoko fanya hendo gujoko ndatsa uwe haini mwana yasoma hazi mfanane hazi ila yanikiwayo katilangu joko mrenga ula technicien wewe jao gujorongo wana wasoma wametrize hazi ya watarumwe idara abwe idara ngende yake idara njema okamo ntingio na maprofessionnel mbili ndio na wandu kao ngoma responsable idara ngende ndaru wandu ko katsi wa politiki katajoko ndambe ukavana antukarumwe idara yinu vanu kartutsa mraja do vumbu azali huna wo yavumbue mwenye baraka wo yavumbue fulani nyondro hazi ndunafanya zahi ya roho mwendo mabako mijini hanyo mabangweni ngemwambe e politiki yapo monti yabo ila hazi ngejoko fanyiwa convenablement sho wakati kawe hazi gojukonda hunde za idara za komori pia izo za wandu mapoliticien yabongwa hibenza kabati idara joshinde tefaida mbava hano kabwe heni mndu olahani kwa mahamitanu nganzwe mahamitanu ila ya ratrape nganzwa kate mahamitanu ila ya rangwando mjini hao pia ya watu vanu vala unisoka wakati ya kabanu kadha hashindi hafa hati ya nru hazini yani sisi dokar mujinga huo enge yode message na kanzani ni vehe nambiyo wa komori ukaya na rido komeana mbavi basi neze message yako bidi vanu eka harumaze rezo sosio uliodo jare kansi vanu rambo kaya daula ya haki irende na hii au irende nro shana rudosa na rudotsa hawana mada besho wajoka washashi watiti wa unyasuya wa ukaleori rongozane riparane eketso kaba ni serikali kwa tujua shangu wajuju renganasi ekangu wajua usha kwa tufanya abubo ngwa wajua kwa ngabona wanruwasa wale vonze hiho wajua uzendongo zinu izo ndeze message ya kubidi jerkensi vano waruduambiana haukaya ngarona ukikomoria hatu ngenda udingoni kabu mada ya raru ikautsindo anzani rensi uhusu ema directori wanu wakomori ensi hatu ijaya madoktora yani wandu walo neze doktora neze dengi ngo wenchi komori shahaba hainu nganza ojizi vanumru joka doktor mrahundu noti ya 20 mrahundu noti ya 12 no mrahani kwe qualification yabongwa hibenza ngotsa hoi wave urantse wa 12 hamfano faransa vanu heni yahunda 20 mruhamazile directa ni kwa hazi kacha kanti ado ambilo kawere jebo nsiju hao wakango na besoin ya wandu ikao waoneze aki yenge tikanzani one soka ya komori ze diplom za hatu ze doktora za hatu ezinji izori zirenge Senegali izori zirenge Maroku izori renge Egypti izori renge Arabi Sauditi izori renge Canada rirenge Faransa
yani rerenge pia sha aho Tanzania mwesheleza nukaya ze diplomu hizo pia hii heni mrungo na diplomu nzima shabo heni mrunge na diplomu kurahane mwananya na bala wa hundu diplomu nzima yabonge ndia tsahwa de mahale diplomu ya laya hize diplomu nkunku ekako moringo atsahau ma savoir faire abongo ajutide wangalenda hu Marekani ekanga mwana mkomore da suma Marekani na Canada ukawa uzi diplomu za hao izo haju rahani za Faransa eka ngabo appel d'offre bahano bahi wabeha CV ya mwana mkanada na CV ya mwana mfaransa bahi mwana mkanada urengwa haukaya waonao kaya mwana mkanada harumaila doktora yahe ya ihunra shabala hafanya yani teoremu yoka haomba vititi raili de experience yoka inji rahani teoremu de kinyume ya Faransa teoremu yoka inji rahani savoir faire yabo kartu vumuwa ze pays ko kastina ze alternative ekaruno nzarabe Senegali ngojenda wasomele jakailo eka wewe narsomba we chimisti ngojenda somo Senegali ye chimie ngojo soma ye theorem yani shakuno paronjar ma laboratoire waona zenongo ilufanyao yabo yoti sawa na yasoma Sorbonne ikao hafanya alternative hani hafanya teorema hardi hafanya un peu harumaye entreprise par contre Canada wawemesha hao embese l'école yoto karma entreprise yo de mana ko ore ngwa hawinjo ka ondo kango na ngo hajunga bien avancé après skazano ne sokaya ze diplôme enongotile kalumra jambo kange na diplôme kanzawe diplôme mdwangalia tena ekaya mkiri mrenge wandu wanu ko ngasino wana zioni wasoma mwaringi mwanike ze hazi hizo mwambio kawe kunojo fanya politiki bahamu mwambio mnilavioni ukaya ekaheni mrani kwa idara nge directeur ikao yeye shijoko mtoe ho directeur ula de kesango do retraite kana besoin fanya politiki hokabo deja msamo mkontrole shali wao kanako joncho abili abengo yake president enda bwari thimalinando wajojo wake president yani izo kazi nojo kaya shanga mona wapa hainu kamnguso ni kwa idara haka directeur ncho abili ngondo rais parce que ze malizila pia bale sazi haziti akote ngonzo ende rais enge wodi mna message mtiti ikao tikanzani mbehe nimwambie nukaya narisane ritafadhali fuma naritafadhali risane ridoshin keza mbavize njema ritowe ekale o zehazi za kisirikali zinu vorlona ma ministri lona ma conseiller nekebahi shaze direction za idara risane rizitowe uharuma idaula hoke kardore ngarenika mruwa direction arambe directeur ba yengu dungo sirikali kadha yabo toujours karno paronda karina uparo ngarjo kansibanu rudo wazema directeur wa vira mamwe rudo wazema directeur wa vira Comor Telecom wazema directeur wa vira tijinda hubi kabati zijobadili Comor parce que wanu wandu warengwa siasa sheka wandu warengwa haulo ujizi wa hao ngamumla bionuka hata shingo ngasijofanywa Comor haukaya ekari kubaliana uka ye mali ili yamba ngabo mali Komori yanzweni kwa wandu wabu entreprise hamfano mtwangali ya shimisti mkomori kwa hasomo Canada haja mwambio karenge mali yobo laboratoire ondo arenge enyadombo ilo mahurani ho jo uoneka ngoto jo shindo rifanyilie wana lakinini hawa wallahi billahi rasuli ngani mlabion kanga zijofanyiwa sharaili ze direction zirendwa ziniko andwa siasa yemrwa siasa na ubwa laboratoire hoda hona ndaho ngamona weza hijiri na mwone mruha ma Dr. Archimed womdu iko bidike doktora hahe ngurifanyilio shingo ngurifanyilio sukari ngurifanyilio mrabendi ngurifanyilio zejeli shashonga hambabe na njarumwe politiki so la baba ngujoidi waza emba msomo yeso na ngujoidi waza wakati iko bidi
ya wanembio yani ko direction ya heshimi yesoma yambe ukarmwezo ngamina bezwa ndungu kadhata yani kwa serikali komorwa shindo wadoji faila mbashingo au wadofanya zalmeti tindiho rilio sicho chokobanu banu rudo hawema directori okaya heno wakati walo directori ko katujua eza muhanti harume direction ila zenongozo to kambi handutso do tatone hoka ole katujua ngujambwani technicien kabanu ganzo ndongo kadha shate technicien wo katujua marketing parce que banu hazi heni mruge na besoin he mwananya ye ingénieur ngena besoin wa he technicien yengu jomnike plan va hola technicien ya fabrique shehindu shayabwe kai fabrique wa nganzo andu wa management nganzo andu wa marketing namne kwa shinda huze shendu shila izo pia ndongo na besoin shaka no jwandira rengo wa rontu jini pia bahari longo ashangiro mwinyi ndira vihola duani sonti pia ikabo ila duani ngejo ka unjia mradi hola duani ho nganzo wandu wasoma ndongo za duani nganzo lisomele jeshi la hatu rilibe hola duani ritowe ye societe civile hamfano ukali jeshi la duani lodo libirilo duani eshanjia ni sharoha ritowe societe civile ani rilekeze ndongo za msinadi emrujo bihala duani directeur mo la duani wo mru ko hasoma ndongo za duani ngujuo katiyo ngabojobira ani yeze haza komo rigazwenda hausawa shaeka na mtwangalia maore yasihashia maore ya directeur ulo yabo ambesewa changer ma directeur kadombila undra oka eni mrani retraite eni mrani retraite leza shaka bajapa robi hamru hasibabu siasa chaule chokobanu wole chokabala hateno wakati arengere retraite baadi eka zeno kasuka tushindaje na production hajotolwa okabungo no ka ngefeblo abo izo ndizabidi zike komori narsane ze direction rizinike e citoyen labda ikao hasomo ngena e diplome ya stahiki shalewo mratende hasomo veterinary hajende hanikiwa hospitali ya mwanadamu okay hasomo shabonesa inyama ujorenge ndo amnike mwanadamu dambonese yapo bomgo hebenza abo humdanganya harumu hazia hai enge samahani kati mrengeano wakati wa hanyu shayende message ka tukanzani ive wakati yono kayo muhimu message amanda inu rudoshelezizana siri amba ukangasi harumo shelezizana kartu harumo wa hele baya karicho watahao wandu wa julu wa juwe au wawe wandu sio muhimu hatu do kardoshelezizana rudoshelezizana eza mradi haukaya yondo nzia njema enge hata mpakanda yavo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngarjona na harma madazira jina tena inshallah. Wassalamu alaikum.